Bisa Wngwi Talnwi Umarni khoroksa chwraino Rompheremani Yakulo Hao Phobwi Bwtahrmani Koksilsamung Phaikha Buchuni Phaising Paithago Patimungo kwrwngjak Tongnai Joynal Uddin Mungwi Thanao Khlaijakha Patimung Panisagar Amchaio Paithago Asamino Asam Hastini Bwtahrjakmani Tripura Hasteo Haino hai wanamasingsa Patimung Chitra Patika Panisagar Amchaio Bumani bini mama baini Rompheremani Yakulo Hao Phobwi Bwtahrjakmani nangkha Bisa Wngwi Talnwi Umarni khoroksa chwrai Bisa Abai Patimung koktoma awai mung ongkha hankino lokoroni bisingo nukjaka jolimung te selengmung koktomani bisingti tebo manka kisa soksal sakang osrai bini buma busuni nogo berina thangmani koktoma fiaba jashal khoroksa kama singsa Patimung Patikha bumani bini mama buso baini Rompheremani Yakulo Hao bisingo Phobwi Bwtahrjakha Bisa Talnwi Umarni khoroksa chwrai abai Patimung Patikha Panisagar Amchaio Paithago noni bororok asaraino Bwtahrmani Wngwi Panisagar Thanani police rongna roharka koktoma mankhan kino Patimung thayo thangshogikha police aboni Yakulo police ni sobai 150 meter haksal thayo naitungi mankha ha bisingo phobjak asrani mangkuthei aboni Yakulo amangkutheina postmortem ni bage Khlaijakha Panisagar bakhaksi sakhamnogo phiaba Patimung thaini kharjak tabok Joynal Uddin Nana time nenare masih bas itu kaya ogor lagi darkaro. Koi sila aramar betia jisu arki nenare. Mamaru mamai na dikia julian mamaru jese kana. Jawar pore to nenare masa itu kaya nenare heni sia khano katonia kalaisi. Bontor mas. কয়টার সময় নিছিল? নিছিল 8টার সময়। আর আমি পাইছি তো খবর রাইতে 11টায় পাইছি। 11টা 8টার পরে মোটামুটি 9টার সময় আমরা থানা খবর দিলেছি তারা ইয়া মোটামুটি সামদিন করি 11টায় মোটামুটি তারা পাইছে 11টা না 12টার তার কাছে তারা পাইছে কোন জায়গা পাইছে তারা তারা পদ্মবিজ্ঞান তারা বাড়ি যারা কোনো তারা বন্ধ আছে আর কি তো ওখানে তারা कल रात को 8 बजे के आसपास हमें पानीसागर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक 14 महीने की बच्ची घर से गायब है। उसके नाना जी उसको खिलाने के लिए लेके गए थे तो 2-3 घंटे बच्ची वापस घर नहीं लेके आए तो फिर घर वालों को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलके आसपास ढूंढने की कोशिश करी लेकिन बच्ची कहीं मिल नहीं पाई। फिर पुलिस स्टेशन में जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने एक टीम भेजी। उन लोगों ने भी लोकल्स के साथ मिलके बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन फिर नहीं मिली। उसके बाद 12 बजे के आसपास पानीसागर ओसी और मैं हम दोनों स्पॉट पर पहुँचे और हमने फिर दोबारा से लोकल्स की सपोर्ट के साथ आसपास के सारे एरियाज अच्छे से रिसर्च करने की कोशिश की। जब हमने घर से लगभग 100-150 मीटर दूर एक पैडी फील्ड था तो वेट कल्टीवेटेड उसमें ऐसे पानी भी था और मड भी था तो उसके बाद वहाँ पे एक जगह ऐसे दिख रही थी जहाँ पे ज़मीन उठी हुई है तो अलग अलग रहा था तो हमने देखा तो बच्ची की बॉडी वहाँ पे वो गार्ड रखी थी उसने। उसके बाद हमने फिर बच्ची को मोर्ग में शिफ्ट किया और फोरेंसिक्स टीम वगैरह को बुला के सारा जो प्रोसीजर था वो फॉलो करके मोर्ग में बॉडी को लेके आए। उसके बाद सुबह 8 बजे हमने रिटन कंप्लेंट में FIR रजिस्टर किया और हमने एक्यूज्ड के लिए फिर अपने जो इन्फॉर्मेंट्स थे उन सबको एक्टिवेट किया। तो आज लगभग 2 बजे के आसपास हमने नीलम बाज़ार असम से एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है तो अभी वहाँ से एक टीम भेजकर उनको वापस लेके आ रहे हैं। Paithago Patimung पुलिस ने काइसा टीम Patimung दिए चाइतुगुने तुमुंगो Khormani Koksilsamung Asam Hastini Shibumi Hankuni Lukorok Romo Joynal Uddin Kawi Tongnai Koktoma Aboni Yakulo Asamino police rong Yago Yafreda Khamsini Lukorok Aboni Yakulo Panisagar Thanani kaisa team Asamni Tripura Hasto Tugunani Bagai Thangshogikha Patimung diye chaitugune tumungo khorsak tabok police postmortem report Umarni Yakulo Hao Phobwi Patimung tamo Patimungo roge police tabok tamo sakhamung hara buzarno kok sanai Bureau report Chini Khorang